Ami. Ala k'i ka dugawu minɛ. Amina. Ala k'an dusu suma an fɛ ko bɛɛ lajɛlen. Amin. Bisimila. Bɛnkɛ. Ne. Ɲininkali ye nin ye. Ayiwa. Bɛnkɛ ne ko jɔn nana Mali la dɛ. Awɔ. CEDEAO maaw kɛ. CEDEAO ɲɛmaa. A ɲɛmaa bɛ min bolo bi. Ani délégation belebele de nana. Nka. Mamada. Ko les discussions de haut niveau. Bɛnkɛ nin y'a nansarakan ye a fɔ bamanankan na. O kuma kɛra faamaw cɛ kuma ye. O la sa. An ka jamana gafeba yɛrɛ de ye nin fasiri. N'o ye l'essor ye. I b'a dɔn kunun ko Ghana jamanakuntigi ni farafinna tilebin yanfan fɛ tɔn belebele ɲɛmaaya bɛ ale bolo an bɛ don min na i ko bi. O de y'i sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na an ka jamanaba in kan. Wa n'an ka jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ye dɛ. Asimi Goyita. Ghana masakɛ komi n y'a f'i ye cogo min. Ale de tɛ CEDEAO kunna bi wa. I b'a tɔgɔ dɔn wa. Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Bawara nana baara sira de fɛ an ka jamana kɔnɔ o tuma ni fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye hakilina jiginna i b'a dɔn kabini gɛlɛya in y'an gosi salon mai kalo tile 18 2020 o ma kɛ coup d'état fɔlɔ ye wa CEDEAO maaw ka cɛsiri n'u ka giringajɔ bonyara i bɛ ka fanga dafirilen o tuma u nana fanga furancɛ fanga sigi o fanga farancɛ fanga sigilen sa CEDEAO kɔni u ka ciden ye taa ni ka segin caman kɛ n'o ye Goodluck Jonathan ale sennɔ cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ walasa jamana bɛ se ka segin sariya ma cogoya min o kunun sa i k'a dɔn jamanakuntigi a jiginnen n'o ye Ghana masakɛ ye a kun bɛnna pankolon jigiyɔrɔ la aéroport international président Modibo Keïta Sénou a kun bɛra jɔnni fɛ fanga furancɛ fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goyita i n'a fɔ an ka laada b'a fɔ cogo min npogotiginin fila y'a kunbɛn ni filenkɔnɔ ji ye ani woro damadɔ dira a ma k'a k'i bisimila o kɔfɛ u ye dugu jamana fila jɔnjɔn gosi n'o ye hymne national filaw ye Mali ta ni Ghana ta o kɔfɛ jamanakuntigi fila Asimi bilara ale ɲɛ k'a ka jamana ɲɛmaaw k'a ka maaw yira a la k'a daminɛ Sogɛl Lasabururu ka taa ka na se CNT président ma fo ka na se a ka gouvernement maaw ma lasigiden minnu b'an fɛ yan fo ka se olu bɛɛ lajɛlen ma politique maabaw n'an ka cakɛla maaba minnu tun bɛ kɛnɛ kan pankolon jigiyɔrɔ la yen k'o bɛɛ yira a la ayiwa ka tila ka n'an ka finitigiw yira a la an ka jalabatigiw olu bɛɛ folen kɔfɛ jamanakuntigi fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ salon kɔnɔ pavillon présidentiel la ayiwa o kɔfɛ sa colonel Asimi a y'a ka dundankɛ dɛbɛ i ko kɔɲɔ dunan ka taa bila a ka jatigila la n'o ye Dagabana hôtel dɔ ye Bamakɔ o m'o tɔgɔ fɔ dɛ a jiginna hôtel min na o tɔgɔ ma fɔ dɛ ayiwa o dun y'a sɔrɔ yan'ale ka na Goodluck Jonathan de fɔlɔ nana o nana 10h20 waati o kɔfɛ Nana Akko dɔnna Nana Addo nana ayiwa sɛbɛn fasiribaw ko maa minnu kɔni y'a kanu k'a fɔ ka dɔ fara fanga farancɛ fanga kunnama kan olu fana ma sigi dɛ ayi olu bɔra de ko kɔnɔkulu n'i bɔra pankolonjigi kɛnɛ la k'i bɛna dugu kɔnɔ i bɛ se munumunu salo yɔrɔba dɔ ma o de ye rond-point i bɛ se o fɔlɔ min ma babada jama taara i jɔ ye awɔ i tun bɛ min mɛn o da an ka kuntagala janya san 3 an ka kuntagala janya san 3 i tun b'o mɛn ayiwa finikɔnɔ min kun b'u bolo fɛn dɔw fana kun sɛbɛnnen b'o kan ko CEDEAO i nacogo ɲɛna i bisimila ko nka n'a ma an ka foroba baro kɛ an da tɛ kuma wɛrɛ la Assise nationale de refondation ayiwa i b'a ye finikɔnɔ dɔw kan a sɛbɛnnen don ko kumalasigi de bi jamana bɛ mulu kura bɔ fɔlɔ de an bɛ sɔrɔ ka taa kalafili jɛlen lafiyalen la bɛɛ bɛ sɔn min ma babada n'i taara ɲɛfɛ i bɛ finikɔnɔ dɔw ye finikɔnɔw tun ka ca n'o ye banderole ye finikɔnɔw tun ka ca sɛbɛnninw ka ca nka kumabaw n bɛ k'o de fɔ aw ye tan n y'a ye cogo min ko malidenw ka sugandili dɔrɔn de bɛ ta ba la sabu an ta y'an yɛrɛ ye seul le choix du peuple souverain du Mali est pris en compte ayiwa babada a ko yɛrɛ a kuruba bɛna kɛ yɔrɔ min ye sa damadɔ kɔfɛ dunankɛ kɛlen kɔ k'a ka minɛnw jigi u yɛlɛnna kuluba u taara yen ɲɛŋɛ o fila fɔlɔ ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ délégation fila ye ɲɔgɔn ye an ka fan fɛ premier ministre tun bɛ yen a n'a ka gouvernement maa dɔw tun bɛ yen Nana Akufo a fɛnɛ ni a ka délégation maaw tun b'o ɲɔgɔn ye yɔrɔ la babada min fɔra ye bɛɛ m'o mɛn bɛɛ t'o mɛn o bɛnkɛ
Beklo damandi. Be mo mede. Ngo beklo damandi. Ego na ngana kelengele te. Ai. Kaduna nga micro nu ye. Journaliste be se ga fa. Be se ga do benge. Ete do ye. Ate kuila. Kandi Fatumbe. Bengene dale do la. Ngana korba o chela ngana korba o gaddan korba de. Ouais. Benge. O ngande. Ati monga da tigede. Edi ba mboka da mautige benge. Jeliba ta. Itai daga abi jelila. Abi kulula. Abi zomela abi daga de la. Dolo de do. Jeliba itlala wa. Allah. Itlala wa. Benge inywantiu. Allah. Allah ere de taki. Kala boro nya jeliba itlala. Nglara folo. Jeliba ne ma du, mo so nga du. Na obe ti so kata ngo suku nunu no. Sabula ka chika cha. Tika chika cha. Agwa chika cha. Chachi agwa chika cha munta nunu fasuku ye. Abarka. Kakata. Ayo. Deva fara vete se ga jura. Wala sa? Ngo benata. Naam. Anyande ka buruburu ni soro. Abegere. Mono ngumba keneka. Douda. Aywa. Ku sedewo jamana nyema Gana ka president ba. Akodi. Akokuma mono temenu ni nyanche. Journaliste shite ateke journaliste shinyana fo journal kilimpi. Eso. Awo. Est-ce que e soro toronde tube keneka o noa jere yoro inna o mais sebe fasiri pa ko amake chugo chugo utitla kuma ina fieu fo kala fili nata kuma ga fala abi kayra de o ko ga mabi se ga siga mi ngonna babara abi ko mi Gana president ko kuma o ta chugo fa nanga jamana nyemaw ki baye ka fo u madana ya ba soranga nyemaw la de ko wo siga mbala u ba fe ka fanga kunta la jenya aywa o kɛra o ɲɔgɔn ye o ye bisimila mais n'o o kɛra CEDEAO ka kuma labanw kɛra o de ye wa Mali kun ka deux points la CEDEAO délivre un message ferme à la junte sur les élections mais ni ana nzara ka wala bamananga na ngana mva mwalibi babara ko CEDEAO ɲɛma a n'a ka délégation k'u y'u jɔ bien nu kan dɛ kodi awɔ ko mun bɛ u ye cikan gɛlɛn de fɔ sɔrɔsiw ye kalafili nata kan kodi AFP de ne fo wala wala Gana président ko kɛnɛ kan y'o fi iya fo ale de bɛ farafina kilebi yan fanfɛ tɔnba in ɲɛmaya la an bɛ dumuni ko bi ko kuma k'a ye ci français yɛrɛ de don bɔrɔ kɔnɔ k'a da an ka fanga tigilamɔgɔw a ko cogo di kalafiliw kan février nata sike mais a ka délégation maa dɔ de da suɲɛ ka nin fɔ an ye dɛ ale dun y'a fɔ cogo di k'an kana ale tɔgɔ fɔ dɛ ayi a ko ale ka jamana Gana ni CEDEAO ɲɛmaya b'o de bolo an bɛ don min ko bi u nana u nane k'u nana sɔrɔsiw ɲininka de a ye layidu minnu ta a b'aw bolo cogo di ko nɔgɔ t'olu ka cikan na dɛ u y'a jɛlen de fɔ transition ɲɛmaw ye ko fo kalafili ka kɛ don min fɔra n'o y'o layidu ta k'a bɛn o ma Gana président ka délégation maa dɔ de ye nin fɔ k'u nakun tun ye min kana ci fermer message de passer un message ferme aux autorités de la transition c'est l'objectif de notre visite ko wa olu y'o kɛ u nakun ye kana ni ci gɛlɛn de fɔ an ka transition maaw ye wa u y'o fɔ komi an kana ale tɔgɔ fɔ k'ale y'a fɔ an ye tɔgɔ fɔ an tɛ tɔgɔ fɔ ayiwa fanga farancɛ fanga ɲɛmaa sa o tɛ colonel Asimu Goyita ye wa n den min ka fisa ni n den bɛɛ ye i y'a fɔ ten dɛ bi dɛ bi i y'a fɔ ten yanni transition ka ban ni transition banna on verra ayiwa ale kɔni sɛbɛn fasiriba y'a fɔ cogo min k'ale ale y'a ka jaabiw kɛ jaabi ko promo tubabukan dɔ de don pro domo un plaidoyer pro domo k'ale y'o kɛ ni min b'o kɔrɔ dɔn n'o faamu ayiwa o kɔrɔ ka kuma fɔ mais a ma bon pro domo a bɛ faamu o cogo a bɛ faamu o cogo ayiwa a ye min ɲini ka délégation na u ye mun fɔ an ye tuguni k'u bɛ segin ka na dɛ yanni nin kalo in ka sa dɛ ayiwa ko CEDEAO ka délégation bɛ na tugun dalen bɛ yan o bɔko laban na u y'a fɔ ko baara dɔw kun kan ka kɛ ka bɛn ni octobre kalo in salen k'u tun y'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a mɛnnenba o ka kɛ nin kalosa in ye o tuma u ye baara minnu kɛ kalafiliw bɛ cogo min labɛnw bɛ cogo min u ka bɛɛ labɛn ka bila nka o ma sɔn an kunnafonidilaw ka don dɛ aw tɛ sɔn ayi n'an ka ɲɛmaaw kɛlen ka ɲɔgɔn ye tuma min jɔnni y'o fɔ fana k'u ma sɔn ko journalistes ka don n'a bɔra l'essor la faransi gafe dɔ de y'o fɔ AFP agence France Presse k'u ma sɔn presse si ka don ni presse nationale tɛ
ayiwa nka waati kelen na tugun jama ma sigi mamada jama ma da jama bɔra di u bɛ bɔ u bɛ ka mun kɛ u n'u ka finikɔrɔw taara fo ye tuguni fo kuluba lamini n'a ye ko mali ka yɛrɛma hɔrɔnya de bɛ bange n'an bɛnna min kan o de don ko CEDEAO ka bagabaga tan ta Faransi ka bagabaga tan ta ayiwa i dun b'a dɔn ninnu nana hukumu min kɔnɔna la waati min kɔnɔ mamada bɛɛ b'a dɔn ko waati ka gɛlɛn kabini 2012 an bɛ nin gɔrɔtɔ an b'a kɔnɔ dɛ an b'a kɔnɔ datɛmɛwalekɛlaw b'u sɔn jadimaw b'u sɔn an b'a fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an yɛrɛ Mali fan dɔ fɛ olu b'u sɔn mamada sɔrɔsiw ye fanga ta kabini uti kalo salon i y'a faamu ka na segin ka coup d'état wɛrɛ kɛ tuguni mai kalo la ɲinan ayiwa olu ko olu n'o ye sɔrɔsi ninnu u ma coup d'état 2 de kɛ wa bon u nana juru de ja u kan na sa n'o ye CEDEAO ni Faransi ko f'u ka ko ninnu kɛ k'a bɛn a dɔgɔ ma k'a bɛn février kalo tile 27 san 2022 n'i dun y'a jateminɛ o a bɛ dɔgɔkun damadɔ dɔ bi Asimu n'a ka gouvernement babada ko taabolo minnu bɛ ka yira k'a fɔ ko don ninnu bɛna labato ko maa tɛ se ka da la ka d'a kan ani an jɛɲɔgɔnba n'o ye Faransi ye an n'o cɛ durugulen don an da ma fama o kuma fɔ yan dɛ Faransi min ka kɛlɛkɛcɛ 5000 ɲɔgɔn b'an fɛ yan ko nka u n'an kun bɛ jadimaw kɛlɛli kama ani dantɛmɛwalekɛlaw kɛlɛli kama Faransi de nana fɔ k'ale bɛna dɔ bɔ o cɛdenw na k'a tɔ to 2500 ou bien 3000 o y'a cayalen yanni 2023 cɛ an b'o bɛɛ kɛ gɛlɛya la olu fɛ yan babada n'i dun y'a jateminɛ gɛlɛya y'an sɔrɔ kabini 2013 kɔnɔ a juguyara dɛ Faransi y'a jira k'a fɔ sa ko tuma la Bamakɔ b'a fɛ ka ci bila cibilangalamantɔ min ma Waginɛ ko n'u y'a kɛ u n'olu tɛ bɛn u bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ k'o mercenaires ninnu lagosi u taara jamana minnu na u ye tiɲɛni minnu kɛ minnu bɛ Faransi fɛ olu bɛ k'o fɔ ayiwa mais Mali ko de an ka yɛrɛma hɔrɔnya sabu an ye Faransi jalaki mun na u y'an to pankolo de kɔnɔ k'u cun an dun tɛ se avion boli ayiwa o la sa Faransi nana ye ko depuis an ka sɔrɔsi ninnu sigira k'u bɛ ka baara min kɛ walasa an ka se transition laban ma ka laɲiniw sabati k'olu tɛ ka taama sira jɛlen an bolo ayiwa mais olu bɛ ɲina min kɔ dɛ Mamadu Mamada jamana in bɛ cogo di bi a kɔrɔn bɛ cogo di a camancɛ bɛ cogo di an n'an sigiɲɔgɔntigiw Burkina Faso Niger an cɛ bɛ cogo di a ka jan fo Kɔrɔwari gɛlɛya ko hali kunun dimanche kɔrɔ Mamada an ka sɔrɔsi kelen bin na mugu kɔrɔ Ala ka hinɛ a la maaw fɛ an tɛ maa minnu si dɔn yɛrɛ u ye poste dɔ de attaqué u bɛ poste in tɔgɔ dɔn Asiran a bɛ Tumutu mara la ye armée yɛrɛ de bɔra k'a fɔ k'an ka cɛ kelen tora yen k'an ka cɛdenw wulil'u kama Golomasiri Tabaw sous l'ordre et le commandement du général du colonel na wuli ka jɔ la riposte a été vigoureuse sous le commandement du colonel wallahi ma nɔgɔ bɛnkɛ e b'a colonel dɔn ma nɔgɔ bɛnkɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn kɛ a bɛ cogo di a tɛ ne jamujan casque rouge b'a kan nɛki micro b'a da la colonel ni micro an ka colonel ni m'a f'i ye i bɛ taa terrain kan n den kɔni bɛ min f'i ye n'i ko ko ne don n bɛ danga tɛ kɛ hali ne mawuludu 10 seli k'a sun a danga tɛ wuli kana n bila ka taa fɔrɔn na ne tɛ dɛ jɔn don tɔgɔ ma fɔ yan an ka taa k'u y'u dasi Mamada u y'u susu kana hinɛ u la dɛ awɔ hinɛ banna Makari banna dɔ kɛra gɛlɛya kɔnɔ sa a bɛ komi u ma ɲɔgɔn faamu kuma la ayiwa CEDEAO n'an ka ɲɛmaaw ma ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya mais bɛnkɛ o tuma la nin y'an kun dalen yɔrɔ jumɛn kan sa o ɲininkali kelen de bɛ e ka tɛ transition ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma sa deux points se dirige-t-on vers une prorogation ɲininkali gɛlɛn a fɔ bamanankan na bɛnkɛ bɛɛ ka nin faamu Talibi Baraji m'a faamu fiyewu k'a fɔ seren tɛ ko jɔn Baraji micro kɛra sera yɔrɔ Talibi Baraji bɛnkɛ fu wa a bɛ seren tɛ n y'a mɛn o n b'a fɛ i ka se ka ali Siratu Bakari Siratu de GMK cɛ komi bɛnkɛ dati banu est ce que bɛnkɛ b'e bolo bilen a bɛ a man ca nka bɛɛ la bile haki bɛ yen o jɔn ye o kɔni olu fana bɛ yen yɔrɔ bɛnkɛ ne ka bɛnkɛya bɛ yen i b'a fɔ ko box de quoi poids lourd poids léger poids plume o ye permis ye poids plume wa poids plume bɛ yen o ye sɛjoloni ye dɛ o bɛnkɛw bɛ yen o bɛnkɛ poids plume bɛ yen o poids plume o tɛ fɛn
Mamadou Ba Bajaga nu poids plume de ani Amara Dure benge chejolo nu voilà uluga wolte poids tout là ani Gabu Jawara nu papa ani Mere Jawara nu mais bien sûr poids lourd tonton Sila aba fo kana poids lourd poids plume Mamadou Saramunu ah bon poids plume jeune Klimako Garaboto allez poids plume voilà ko yala be ka an kunda fanga français fanga njeyali de kan wa ni ngaligale o yini ngale de kera jonya fasiri Mali tribune babara naam ko kuma be bi o de transition kunama jeyali do o kuma inde be ka giriya ka tafe o do de do be ka teme kalo be ka teme me ko be ka lajeya doni ka daka jami ba nyekoro bi babara ko amiso kan kunsho ma de fanga kuntala jeyali ma ko yoro premier ministre ale da gushira kuma la folo ale kofe anga ministre mi banga jamana wera chechira utama ale fene nani da gushi ala bina kelengele ga fole wala premier ministre docteur Shogel Kogala Maiga yoro ale tuyo fura bo woro nyema sawo aka kuma ke tugo fe mi ye fanga kunta la jenyali hali na kera kalo damado ninde o togo kun daminena ale da shiro kuma akocogodi o kofe anga ministre min chesirledu anga jamana wera chesira tamala o te ablay job yewa ale fene ya kuma ni kuntigere ko kalafini munun bolo dale fle ka bi ke février kalo nata akile mu gani wulunla ka bi so ga bo adogokoro de ko wana kera bo fe adogokoro ale bulu o kuntike foye de lakana baliya ko sabu lakana baliya nyobe kanya dongo do mali dugulo kan bon ni en kuma flata mamada ka da dungare la ka laje premier ministre ni ministre des affaires étrangères qui va ka fo labɛn bɛɛ de bɛ ka taa walasa ka dɔ fara fanga in ko na la kan ni du ye kalafili bolo dacogo ta k'o fɛnɛ lajɛ mamada gouvernement kɔrɔ in de tun y'a bolo da n'o ye Bandaw ka gouvernement ye Bandaw ka fanga wani tun t'a chef de gouvernement ok olu de ye o bolo da k'a fɔ ko kalafili foroba kalafili n'o ye référendum ye o tun bɛ kɛ nin kalo in sa don de 31 octobre bon fan bɛ nɔ min na fanga furancɛ fanga wasabulu n'o ye CNT olu ko o cika ma se olu ma fɔlɔ jamana jɔsen sariya yɛrɛ o labɛn fɔlɔ minnu bi kɛ o kun kan ka kɛ kabini mois de juillet tɛmɛnen k'olu ma fɛn ye o la o mois de juillet tɛmɛnen kelen in na fɛnɛ ka kalafilila hakɛ dɔn k'u tɔgɔ kɛ gafe kan o baaraw kan ka kɛ ko o ma kɛ dɛ ayiwa fɛn min ye ka jamanakuntigi kalafili ni wasaden kalafili jɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ n'o ye élection couplée présidentielle législative ko o baara sen si ma jɔ sen kan fɔlɔ ko hali jamanakuntigi ka sariya min bɛ maaw wele ka taa kalafili ma k'o sariya ma ta fɔlɔ olu ka poromilu o pa ko nafɛn bɛɛ de kɛlen don n'a la sa k'a diya o ye n'a jumɛn ye fanga furancɛ fanga kuntaga jɛnyani ko hali n'a sɔrɔ kɛnɛkan da la maa ma bɔ k'a fɔ an bɛ dɔ fara a kan dɛ k'ali n'a sɔrɔ o ma fɔ nka o kasa bɛ yen an ka minisiri min bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛsira taama ale ka kumakan kɛlen a ko lakanabaliya min bɛ bi k'o bɛ sɔn ka kɛ fiɲɛ ye dɛ a fiɲɛ ka bon ko hali n'a sɔrɔ candidat caman bɛ yen olu kɔni ŋaniya ye a kalafili ninnu ka labɛn ko hali n'a bɛ kɛ Mali dugukolo kan n'i ye Mali tila dugukolo tila 100 o 180 ko kalafili bɛ se ka k'o kɔnɔ 80% du territoire ko kalafili bɛ se ka k'o kɔnɔ minisiri ko o politikiman ninnu ma k'ale t'a dɔn n'u kɔni ye fili kuma fɔ walima ni min don u t'a dɔn u y'o sɛgɛsɛgɛli n'o fɛnw bɔ cogo min k'o dɔn u yɛrɛ ye ko mɛ fɛn min kɔni ye tiɲɛ ye ko lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen de don Mali fan bɛɛ bi siyaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ de guwan bɛ Mali fan bɛɛ bi Mali kɔrɔn ka kalan camancɛ ka kalan datɛmɛwalikɛlaw b'u sɔn jademaw b'u sɔn civiliw bɛ ka fa mamada sɔrɔsiw bɛ ka fa k'an bɛ don min na i ko bi olu ko kala bɛ se ka fili yɔrɔ min dɛ n'o ye 80% ye ko kalafili bɛ se ka kɛ yen ko 80% yɛrɛ de tɛ Mali ta ye bi minisiri ko ten bon ni anw sɛgɛsɛgɛlikɛlaw jateminɛlikɛlabaw ni danaya dara anw kan k'an k'o jatew minɛ sa n'o les analystes ayiwa i kɔni b'a ye k'a fɔ politikima caman bɛ yan ani diɲɛlamini tɔnba minnu yɛrɛ kɔni negeden wulilen don sa mamada ko kalafiliw ka kɛ mais
n'i ye maliyɛn den dɔw ta kelen kelen olu bolo baara kun fɔlɔ tɛ kalafili ye dɛ ayi lakana ko ka d'a kan ni k'i bɛ kalafili labɛn bi nin cogoya in kɔnɔna na walasa ka politikima dɔw nisɔndiya politikima minnu n'olu bɛ diɲɛlamini tɔnba ka jɔ yamaruw kɔnɔ minnu b'a fɛ cogo bɛɛ la Mali ka segin sariya ma joona olu k'u jɔyɔrɔw sɔrɔ Mamada k'a tɛ kɛ ko ɲɛnama ye dɛ ko tuma an bɔra yɔrɔ min an bɛ segin yɔrɔ la min ka jugu ni o ye Bɛnkɛ Buguni y'a dɛ Usumani Mahamani ale ka fasiri don tribune kɔnɔ o siga t'o la Bɛnkɛ ne kɔni ma dɔn kɔni n'a kɔni fɔra ko ka kalafili kɛ sisan an b'an ka parti bɔ a la parce que kan wɛrɛ dɔw bɛ yen ne tɛna taa campagne kɛ ne kabini kelen u yɛrɛ ka sɔn k'an ka candidature accepter fɔlɔ bɛn hali n'a ma accepter o bɛ ɲa n'o tɛ parce que n'a fɔra mais an ka candidature bɛ sɔn accepter dɛ parce que dɔ in na o kun ko k'an bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ an bɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ an bɛ tiɲɛ fɔ ayiwa donc olu dun tɛ sira ɲuman kan u y'an éliminer donc Zeyina an bɛ sɔn ka taa Zeyina ninnu ko de ko an bɛ tiɲɛ de kɔ donc an ka candidature ka accepter tɛ dɛ est-ce que je ne suis même pas le futur président du Mali e bɛ ka campagne kɛ cogo di sisan son excellence Laurent Jacques o t'i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye dɛ tiɲɛ don n'i y'o kɛ u bɛ n ka candidature rejeter parce que o tɛ wolosɛbɛn kan son excellence Aliyu Kulubali Bɛnkɛ campagne kɔni n b'a dɔn e de bɛ taa campagne kɛ ne bɛ sigi so kɔnɔ excellence Aliyu Kulubali di Badara Mɔnɛ président wari caman Kulubali ka jamana wari bɛ dun k'i sigi a ɲɔgɔn tɔgɔ tɛ o président de la République du Mali waribatigi Kulubali ayi waridunaba Kulubali a kuma tɛ kɛ c'est-à-dire nin yɔrɔ tɛ gafe kɔrɔ Bamada ne bɛ président minnu ye k'u bɛ troisième mandat ni fɛnw diyagoya quoi c'est-à-dire ne ka jate la dɛ danga dɔɔnin b'u kɔ walayi talayi je te dis mais hali san 5 ye wasakɛ Mamada président la walayi ne ka président ye sa ni san 5 dafara bon ni jamanadenw ka vraiment président Laurent Mɔnɛ Kulubali ka fanga ɲɛna n bɛ deuxième mandat kɛ ora n'u ko fo n ka troisième mandat de kɛ n bɛ coup d'état kɛ n yɛrɛ la o bɛ kɛ cogo di ka sɔrɔsiw bila ka coup d'état kɛ mais Mamada ye ni ala cɛ 100 ans présidentiel la i bɛ mun ɲini tugun ne kɛ président ye dɔrɔn kalo kelen ayi o fana ka so o man ɲi o y'a sɔrɔ n ma président kɔrɔ ka jatew ye fɔlɔ ne min dun m'o ye fɔlɔ quoi o da mandat kelen dɔrɔn ni n ye n dabɔ filanan nɔfɛ i ka fɔ ma tu mais min bɛ fɔ n kɔ kɔni i sigilen bɛ kɔda la min sɔn kan t'i da o ye dingɛ Dubayi a bɛɛ taara damawo mais bɛnkɛ i b'a dɔn ko sariya de kan ka na sariya min b'a la ni président yɛrɛ tɛ se k'a sago kɛ jamana wari la ka taa voilà tant que sariya ma na a tɛ ɲinɛ o da an ye kumanin dɔ fɔ o don n b'i hakili lajigin John Jiri Arawolini Seko de fɔ voilà ko hali n'a sɔrɔ jinɛ de ko k'i bɛna Gana mara problème t'a la e pere ka nafolo de dun e pere ka jamana fɛnw de ta k'i diya n'o ye e bɛna sɔrɔ sariya dɔw talen don dɛ ko ni baara jiginna président n'i yera président mobili kɔnɔ an b'i jigin ka bɔ yen ko président n'i ye dɔrɔmɛ du an b'i to président la k'i minɛ k'i kiiri haute cour de justice voilà i jija dɔrɔmɛ kana tunu dɛ wali i bɔlen ko président la n'a y'a ye an b'i minɛ dɛ a b'i minɛ o tuma n'a kɛ o don voilà n'i ko i bɛ se ka na kosɛbɛ bɛɛ an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa ne ko jɔnni ka ko dira kiiri ma dɛ rapport 2019-2020 de l'OCLEIA, 2 points. 3 cadres de l'INPS épinglés et d'autres dossiers transmis à la justice. Voilà, bamanangan ama numva muni dana antna foyi don. Yurugumaw tarakali tarabasuli yɔrɔ min cakɛda min b'an bolo n'o ye OCLEI ye. Babada o tuma u ye biɲɛ turu INPS cakɛla belebele 3 kan. Jɔn n bɛn'o tɔgɔ f'i ye o. 22 septembre de y'a fɔ waati fɛn fara kan. I b'a dɔn Kuluba palais. Babada gafew taara di Asimu ma n'o ye sɛgɛsɛgɛli gafe baw ye minnu nɔbɔlen don dunko juguya la u taara gafe di Asimu ma alamisa tɛmɛnen o gafe in de dilen kɔsa sɛgɛsɛgɛlikɛla ɲɛmaaba yɛrɛ Babada ani transition ɲɛmaaba bɛɛ n'a kan k'a fɔ a ye fɛn fɛn nɔbɔ an b'a ko sama k'a s'a dan na Sogɛli tun bɛ kɛnɛ kan ye
a ɲɔgɔn bɛ daminɛnen o se LEI yɛrɛ ɲɛma o ye dɔgɔnɔkɛ ye Mumuni Gindo ayiwa ale kɔni ye document ninnu bɔ k'u yira ko bon président nin de bɛ nin kɔnɔ nin de bɛ nin kɔnɔ dɛ ayiwa wa n b'a fɛ fɛnɛ i k'an ka cakɛda dɛmɛ an ka se k'an ka baara k'a kɛcogo maa si kana don an senkɔrɔ k'i b'a yuruguyurugu ayiwa dossier bɔ kan kɛra nin ye fɔlɔ yanni da ka don a kɔnɔ o la sa Asimu yɛrɛ kɛlen ka kuma ta a y'u fo ko CLEI mɔgɔw b'aw fɔ a ka baara la a ye baaraba de kɛ wa a ye tɛmɛ aw ka baara fɛ karataw kɔ neretaw kɔ a ye yuruguyurugu kɛlɛ cogo min ka d'aw ye wa jamana t'i tɔ to a ka dɛmɛ ta k'a lase aw ma dɛ jamana b'a seko dɛmɛ bɛɛ lase aw ma ni Asimu ko ten ayiwa a y'a ka kɔkɔrɔmadon ta fana k'a ɲɛsin u ma k'u ka continuer n'u ka kɛlɛ ye o de la sa Mumuni y'i nɛn don dossier ninnu na kelen kelen ayiwa u ye dossier ta o da ka yira k'a fɔ kabini janvier kalo tile fɔlɔ san 2019 ka taa bila décembre kalo tile 31 san 2020 na fɛn min kɔni ye i k'a dɔn yuruguyurugumaw kɛlɛli ye ale ka cakɛda fɛ olu ye dossier 9 de di kiiritigilamaw ma nafolo min yuruguyurugura kan taraki o dossier 9 in kɔnɔna na n'i y'a nafolo dunkojugu fara ɲɔgɔn kan miliyari 6 dɔɔnin dɔrɔn de b'a jɛ miliyari 7 na olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ayiwa o la fɛnɛ o ye nafolojɛ ye dɛ Mamada so n'o ye Dagabana sow ye o 384 b'a la Sisow Dagabana vilaw 34 feereke yɔrɔw ka sangasobaw jɔ k'a kɛ feereke yɔrɔ ye walima k'a bila location na cakɛ yɔrɔw la 72 dugukolo min ma jɔ nka nafabaw b'u la 139 forokɔnɔsow ka taa Dagabana sow jɔ foro kɔnɔ Bamada 78 n'i y'o foro ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hectare 181 o de yera fɔlɔ n'i y'o de jateminɛ i bɛ taa ye k'a fɔ Bamada yuruguyurugu min kɛra nin maa ninnu fɛ o de bi bɛɛ fo CFA wari miliyari 6 miliyari 7 fitinin k'a jɛ ayiwa maa minnu yer'o la sa i k'a dɔn u nana don INPS kɔnɔ INPS o waati kelen na jɔnni nɔ bɔra ye u ka waribontigi comptable ani u ka nafolo baarakɛla 4 maire 2 fana ka yuruguyurugu yera la ministre kɔrɔ dɔ ani commandant kɔrɔ dɔ préfet o dossier 3 procureur o dira procureur ma commune 3 aussi LEI mɔgɔw fɛ k'u b'a ɲini procureur fɛ a kana bila bureau kɔnɔ k'a sumaya yen dɛ a kan ka tɛmɛ sariya sira o sira fɛ u ka tɛmɛ n'a ye o bɛɛ fɛ u la joona yɛrɛ u ye maa 2 yɛrɛ nɔbɔ tɛgɛ dar'olu kan u m'u tɔgɔ fɔ yan dɛ ayiwa u bolofɛn dɔw minɛna yɛrɛ ni sarali nana y'a la u bɛ sin ka feere k'o sara kiiritigilamaw b'o baara kan o dun tun y'a fɔ kabini waati jan ko n'i bɛ kɛ ɲɛmaa ye k'i k'i bolofɛn dantigɛ i k'i kunfɛn dantigɛ ayiwa olu sera ka minnu ka kunfɛn dantigɛlen ye n'o sera Cour suprême ma o bi bɛn déclaration minnu bilara ye dɛ 1350 a ɲini n'olu de fɛ k'u bolofɛn dantigɛ ayiwa mais ale ko 2019 premier ministre ni ministre caman kɔni tora fanga la a si m'a bolofɛn dantigɛ sans déclaration de bien ayiwa bon ni INPS maa 3 ye Mamada n'i y'u ka sara fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ ni cɛ 3 mɔgɔ 3 u k'u 3 ka sara faralen ɲɔgɔn kan san kɔnɔ CFA wari miliyari 1 ani miliyɔn 900 i ko di e kabako e b'a la nka an maa 3 de don maa 3 de don ayiwa o la sa ko n'i y'o wari in ta k'a lajɛ INPS yɛrɛ baarakɛla bɛɛ Mali dugukolo fan bɛɛ kan olu ka sara san kɔnɔ a ka ca n'o ye ka ca n'o ye Alahu akubar k'olu ka ɲɛmaa dɔ tatɔ retraite la Mamada k'a jibila de dir'o ma o ye jɔnni ye a tatɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la dɛ agent comptable u ye miliyari 1 ni miliyɔn 700 de d'a ma Alahu akubar ayiwa directeur adjoint o ka pension miliyɔn 6 agent comptable ka pension miliyɔn 8
ayiwa directeur régional min wulila ka bɔ yen ale ka sara mamada kalo kalo i b'a da dɔn wa miliyɔn 54 kalo kalo o de b'a kɛ nin maa saba n'i y'u ka sara fara ɲɔgɔn kan mamada san kɔnɔ miliyari 1 ani miliyɔn 100 kɔ ala sike dunko juguya de taara yen ka sɔrɔ dɛ anw ta ye INPS a jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ o de bɛ wele ko conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES olu farafinna bɛɛ dɛ farafinna bɛɛ olu ka tɔrɔmɔɲɔ o ye 15% de mais Mali INPS dɔrɔn o ka tɔrɔmɔɲɔ 21%. i kabako i b'a la donc OCLI ɲɛma Mumuni Gindo ko fo k'o yɔrɔw de lajɛ olu ka baara kun ye de ka yuruguyurugulaw taraki olu tɛ k'u kiri dɛ olu b'u di kiritigilamaw de ma wa ko kiritigilamaw bɛ min ɲini u fɛ u ka ɲini nafolo minnu dun'u fɛ dɛ u k'a lajɛ o bɛ se ka segin an ma cogo min o bɛ se ka kɛ wari b'u bolo yɔrɔ la k'o ta walima bolofɛn b'u bolo k'o minɛ k'o feere ka dɔ bɔ an ka wari dunnen ko wa yɔrɔ min yɛrɛ fɛnɛ n'u kan k'u ɲɛ jɔ o la o ye INPS conseil d'administration ye k'u k'o lajɛ dɛ yan'an ka segin ka na bila ni ɲɔgɔn na dunko jugu wɛrɛ la tuguni n'i ko biɲɛ sera minnu ma o ye nin maa saba INPS bɛ kɛ 9 dossiers ninnu ye cɛ kumaw ye kabako don a ma kɛ komi olu ye malidenw ye sa an tɔw kɔni bɛ Mali kɔnɔ yan tɛ ne yɛrɛ e ko ne laban tɛ ta kɛ INPS directeur ye n'a fɔra jamana kɔnɔ dɔw b'u da ye balo ɲini na k'a sɛgɛn dɔw b'u ka taxi sara maɲumatɔ ko ni na bɛnkɛ kabako da don dɛ dɔw ka taxi sarali 2000 ni 1000 ni 3000 bɛ kɛ baara banna kabako don an bɛna ɲɛ sɔrɔ kuma jumɛn an bɛna bɔ nɔgɔ la kuma jumɛn an bɛna révolution ba dɔ de kɛ révolution pour la lutte pour la réussite de Orange Money la révolution Orange Money dépôt sans retrait ujol fa kata joni kanuna nega bismillah bɛngɛ ne ɲɔnɔ sumana wa e kan bɛ commune de Margo de ma wa dépôt après Sibi Kogodi Buzo Daga o de jinne filɛ tuguni jadimaw fɛ Sibi bɔlen kɔ dɛ Kogodi Buzo Daga y'o de fɛnɛ jini Mali web de y'a fɔ jɔnni y'o jini Mamada dɔgɔkun caman tuma dɔw la kalo caman yɛrɛ bi lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen don ɲɔnɔ la ɲɔnɔ min y'an ka malo jiginnɛba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune rurale min bɛ yen ko Marigo n'o ye malo sɛnɛ yɔrɔba ye Molodon mara la ye Mamada ko lakana kɔni bɛ ka o ye lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen de don ka da mun kan dantɛwalikɛlaw de bɛ bari k'u taraba so Mamada ka baw ma ten sigidalamaw k'u taraba so ayiwa o dun bɛ ka kɛ jɔnw ɲɛ jɔlen ɲɛna an ka jamana ɲɛmaa sɔrɔ su yɛrɛ ɲɛ jɔlen ɲɛna ko mun kɛra Mamada k'a kɛ sababu ye sa i bɛ taa dugu kuturu ye i b'a ko jinɛ dugu maa t'a kɔnɔ ko Marigo ka kalan bi dɛ sabu olu bolo u kɔni labilalen de don sa maa ninnu ɲɛ u k'u sago kɛ Mamada n'u ko k'a kɛ tan n'i m'a kɛ ten u b'i fa o de kɛra sababu ye caman yɛrɛ bolila ka bɔ i ka village u y'u ka forow bila u ka sow bila u ka baganw bila jadimaw bolo u ye minnu kunna jara ye dɛ Mamada minnu ye garizɛgɛ sɔrɔ dɛ olu sera ka taa ka sɔrɔ malow b'u tigɛ tuma la u y'o bɛɛ jini ka sow jini Mamada farabugu bɔlen ko a la salo o ma dogo maa la dɛ ni dantɛmɛwalikɛlaw taar'u daga yen da la kalo caman ko turu sera Sibi ma Sibi o dugudenw fana ye boli daminɛ ka t'u dogo kɛrɛfɛ sigidaw la i n'a fɔ Ndebugu i tɛ Ndebugu yɔrɔ dɔn Ndebugu ye Ndebugu tɔgɔ mɛn Mamada n ko n ka kalan kɛ ɲɔnɔ bɛnkɛ kɔni i kɔni ye kalan kɛ ɲɔnɔ walahi o tɛ tulonkɛ kuma ye n ye defu sɔrɔ ɲɔnɔ de wa Ndebugu dugulen tɔgɔ yɛrɛ ye Zoro ye n'i ko Zoro o ye Ndebugu ye Mamada M5 u taara o dogo dugu min na n bɛ k'o de f'i ye Sibikaw dɔw taara Ndebugu dɔw taara M5 dɔw taara Molodon Molodon ni ɲɔnɔ dugu kɔnɔna cɛ kilo 7 dɔw yɛrɛ taara ɲɔnɔ dugu kɔnɔ kɛra gɛlɛya ye sisan turu nana se Kogodi Bozo Daga de ma sisan o fɛnɛ ye village de a bɛ Marigo commune na ani Sibi man jan o fɛnɛ dugudenw de bolilen filɛ a tila bɛɛ ye bozow de ye k'u bɛ boli yanni u k'u fa dantɛmɛwalikɛlaw u y'u ka so jini ka dugutigiya ta an ye Kogodi Bozoka dɔ yɛrɛ ɲininka min purukutora saya la nin ko la
a ko tarata tɛmɛnen su 3h du matin nɛgɛ ɲɛ 3 waati jadimaw nana ka bi olu kan o bingani de kɔnɔna la minnu sera ka boli dɛ Mawuda olu ye dugu bila u se kɛra ka fɛn fɛn ta u bolo u y'o ta u ma se ka fɛn fɛn ta u tora yen walasa u k'u ni lakana kɛrɛfɛ dugu wɛrɛ la a ko olu taalen kɔfɛ u nana olu ka daw de jagoya kari ka dugu jiri o tarata kelen kunnafoni munumuna bɔlɔlɔsiraw fɛ ko sɔrɔsiw nana ko ka avion kɛ ka gosili kɛ an ye min ɲininka seereya la dɛ a ko k'olu ma avion kelen ye ko sango ka sɔrɔsi natɔ ye dugu ma k'u bɛna maa ninnu kɛlɛ k'olu m'a ye dɛ ko hali bi olu sigilen don ka ɲɛmaw ka tarabasoli kɔnɔ u ka wuli maa ninnu kama dɛ olu minnu kan ka jamanadenw lakana maajuguw kama k'olu sigilen don dɛ Magaritɔ sigi la u b'a ɲini u fɛ k'an ka fanga ɲɛmaw ka wuli joona ka na dɛmɛ don cikɛlaw ma dɛ o fi di Niger cikɛlaw bamanan ɲɔw kaba fɛ malo sera malo kini walasa u ka se k'u ka sɛnɛ kɛ ko n'o tɛ ko kɔngɔ bɛ k'u bɛlɛn dɛ k'olu sɛgɛnna Mamada u sɛgɛnna lakanabaliya in bolo u ka commune kɔnɔ n'o ye Marigo commune ko ɲɔnɔ yɛrɛ cercle bɛɛ bɛ ɲini ka minɛ sa Ala ka n'a kɛ an ye min ɲininka a ka seereya a y'o de fɔ dɛ a sɔrɔla ka jigilatigɛ kuma fɔ ko minnu bɛ ka kunnafoni kuntanw di ka kunnafoniw di bɔlɔlɔsiraw ka bila hala tɛ minnu na jɔsen t'a la k'a fɔ ko sɔrɔsiw nana olu ka yɔrɔ la k'u ka sabali u kana nkalon tigɛ k'u ka tiɲɛ fɔ u ka kow tiɲɛ fɔ a ɲɛ ko ni sɔrɔsiw ye tarabasoli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'o bɛ ye o tɛ to k'olu yɛrɛ lamɔ ko mais olu ma sɔrɔsiw ka baara kelen ye Marigo commune ko ni sɔrɔsiw ye baara kɛ olu bɛ bɔ u b'a fɔ ka tɛgɛrɛ yɛrɛ fɔ ko mais n'u ma fɛn kɛ dun k'olu sɛgɛnna u bolofɛn bɛɛ pɛridira Mamada ayiwa k'olu bɛ yɔrɔ min na bi u bolofɛn minnu tiɲɛna u t'a hakɛ dɔn yɛrɛ jadimaw fɛ k'u y'a bɛɛ kari-kari Mamada k'a bɛɛ jeni olu bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmaa sɔrɔsiw ma tradition faamaw k'u ka cɛsiri sugu bɛɛ kɛ Mamada ka fura sɔrɔ nin gɛlɛya in na dɛ o n'o tɛ gɛlɛya in mɛnna olu kan koyi n'o tɛ olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min tuguni AM Touré de y'a fasiri bɛnkɛ Ala k'a ko nɔgɔya bɛnkɛ ne ye nin kuma sugu mɛn k'a fɔ ko kalafili bɛ se ka kɛ bɛnkɛ jɔrɔ tɛ ayiwa Ala k'a ko nɔgɔya Mamada dɛ nin yɔrɔnin tɛ journal kɔnɔ Ligo ne ka kuma ɲɔnɔn ko na u ni dɛmɛ ka kan a n'a yɔrɔ ɲɔgɔn caman i ye kuma fɔ c'est à dire u ka CEDEAO mɔgɔw to yen u k'u ka kumaw fɔ quoi Mamada u ka sécurité in lajɛ bani ni armée ye sécurité kɛ a bolofɛ san a kuntagala ka jɛnya a kana jɛnya wo ayi an ka sira foyi t'o la an ka se ka lafiya bani ala Mamada ni sécurité commencera ka basigi sisan armée ka kɛnɛ minɛ u b'a kan dɛ u b'a kan e b'a jadimaw bɛ ka boli k'u kun d'an kɛrɛfɛ jamanaw kan sisan u tatɔla b'o tiɲɛni ninnu de kɛ Mamada n'u ye sécurité kɛ sisan baara banna pewu Madibugukaw ka baara banna sa nka bɛ se k'a fɔ Asimi ye ten sɔrɔsi fini bɔ i ka veste don i ka na président de la République son excellence colonel tɛ da ka tugu dɛ son excellence Assimi Goïta an bɛ colonel tigɛ ka bɔ yen ne yɛrɛ bɛna fɔ ko son excellence Mamada Traoré bɛnkɛ i fana tɛ tɔgɔ don sa mais mun tɛ tɔgɔ don depuis un bel travail ko son excellence Mamada Traoré fo ni da ni daw kɛɲɛna dɛ n'o tɛ e da ni da man kan n'e da ni malidenw da man kan aw bɛ ɲɔgɔn fɔ a tɛ se ka ɲɔgɔn fɔ bɛnkɛ Ala ka sécurité na Mamada walahi ko village bɛ yen bi bɛnkɛ ko village mɔgɔw taara de kabako to quoi n'i y'a vidéo dɔw lajɛ ko ni vidéo dɔw lajɛ Mamada ji cira ne ɲɛ kan wallahi u ka ni politique ko kuma ni fɛn in bɛɛ to sa an ka mugu ni kisɛ ta ka taa bani ni politicien bɛɛ marifa kelen minɛ sisan an k'an kun da yen kan radio baarakɛla bɛɛ an bɛɛ ka marifa kelen na k'an kun da yen hali vidéo man dabaraba don an bɛɛ ka kun da yen kan an bɛɛ ka marifa ta fo kelen o jɔ ye u ka to ka compte rendu kɛ population ye o jɔ ye bɛnkɛ a ka studio kɔnɔ a ka micro la a ka don kibaru la n'a ye frappe min kɛ dɔrɔn a bɛ téléphoner ouais j'ai frappé nin fɔ nin fili fiɲɛ fɛ jɔn o journaliste in kɛ o ka tɔgɔ fɔ kɛ ale tɛ taa kɔrɔ fɔlɔ a tɔgɔ fɔ kɛ a y'a tɔgɔ fɔ kɛ n'i y'a tɔgɔ fɔ an b'an ka mugu bɛɛ ɲɛsin ma non mais bɛɛ tɛ se ka taa fɔlɔ la fana
ko mɔgɔ kelen ka to kɔfɛ musow ni denmisɛnninw bɛ to yan bɛɛ kɛ n'o kɛra an bɛɛ tɛ musow ye sa bɛɛ dugu minɛ na ne yɛrɛ na duguden tɔ bɛ to muso ni denmisɛnw ye cɛw bɛɛ bɛ bɔ yen tɔ bɛ to an denmisɛnw n'an baw ye awɔ an den kodɔnbalenw n'an baw wala ni jadimɔgɔw nana ne sɔrɔ village la ni ma denyɛrɛnin kasi ɲɛna i ka fɔ e b'a kasi cogo di yagal bɛ sen dɛ denyɛrɛnin yɛrɛ kan ka taa ko denyɛrɛnin de bɛ nin fɛ sɔrɔ cɛbakɔrɔ n'a bosi dalen bɛ wala yɔrɔ kɔni denyɛrɛnin bɛ se ka sugunɛ caman kɛ dɛ i tɛ dɔ yen fara a dafa ɲɛgɛnɛ dɔrɔn tɛ a dafa ɲin tɛ yɛrɛ ɲuman na subhanallah denyɛrɛnin musotigi dentigi bɛnkɛ ne an don dɔ hakili lajigi dɛ i ko natabaya k'a bɛ maa kungo gɛlɛya awɔ n ko n den natabaya kojugu tuma dɔw la a b'i tɔ coro kan i y'a fɔ ten un marabout extorque plus de 10 millions de francs CFA. I kabako ye de marabout ya. Ayi. I kɛra marabout ye i bɛ wo la. Kana siga. Ayi. Wala. Ko mori dɔ de filɛ ka maa dɔ ka 10,000,000 taraki a la. Ok. Cɛ morikɛ ka kirisi ka di dɛ. A ko kɛra cogo min bɛna fi. A ɲɛfɔ. Wala. Naamu. Kiritigilamaw ye nin cɛ in de minɛ k'a kiri ka d'a kan kamalen tɔgɔ de ko Ibrahim Jalo Moridu ka jamana la yen u y'a kiri k'a ye jɔnni gosi a balimakɛ dɔ Bubakari Jalo ni ko balima o bɛɛ ye jamu kelen awɔ ayiwa i n'a fɔ an y'a ye gafe kɔnɔ cogo min Ibrahima Jalo ni ale ye mori de ye nka kokisɛri b'a bolo o ye jumɛn ye ciden a ka ciden de tɔgɔ Ablaye Ba o de bɛ waritigiw kasa ta ka du n'o hakili cɛ o Ablaye Ba ni ale ni nin cakɛla belebele Bakari Jalo ye u nana bɛn sira la chaque fois a b'a fo tonton ça va don la ko a ma ko tonton ko mori minɛ mori dɔ nalen don ko jinɛ b'a bolo a bɛ se fɛn min na o de ye ka wari caya Bakari Jalo ko trompeur cayara an tɛ an yɛrɛ bila o ko ninnu na tugun ayiwa o y'a sɔrɔ ale nata b'a fɛ ka wari ba de sɔrɔ sabu u k'a ka so kelen minɛ juru kama u ka service la wo yɛrɛ a ka compte la bon o wari b'a bolo yɛ a kan ka t'o de di walasa a ka so bɛ k'a ta ye baarakɛyɔrɔ wo fana bɛ datugu ala y'a kɛ a sera k'o wari in sɔrɔ o kamalen nana don a n'a hakili cɛ Bakari Jalo ma tugu Ablaye Ba kɔ sa u taara mori minɛ mori fɛ yen Kankara Gaki Ibrahim Jalo Numu ni Bayanu mori jaa fɛɛrɛ de b'u bolo Mamada mori fɛɛrɛtigi awɔ yɔrɔ wari yɛlɛmala ninnu u ka fɛɛrɛ ka ca mais n bɛna nin ka fɛɛrɛ fana f'i ye yɔrɔ wari yɛlɛmala dɔ delila ka ne gosi o awɔ wala Ameriki ka na a b'a ye 5,000,000 di ne ma ko n kana n ka so tɔ laban cɛ ye ne kunbɛn k'a b'a kɛ 50,000,000 ye e y'o d'o ma Sɛlɛku Mɛlɛku morikɛ y'i ka wari dun hali sini a bɛ taa dɔrɔn ora n'i ye mori tatɔ ye n'a ko subhanallah a bɔtɔ don ko gɛlɛn na n'i y'a tatɔ ye kɔlɔsi b'a bolo alhamdulilah n'a bɔtɔ tɛ denkundi yɔrɔ a bɔtɔ don silamɛ furusiri yɔrɔ la donc Bakari Jalo in ne nana tugu sa Ablaye Ba kɔ ka taa morikɛ fɛ yen o ye kokisɛri sa kokisɛri bilala cɛ ɲɛ sisan i ye baro ni fɛnw kɛ a ko kamalen ko i bɛ se ka wari caya ne kɔni t'i dɔn a ko ale t'a fɛ maaw k'ale dɔw la yɛrɛ n'o tɛ maa ti baara kɛ tugun yɛrɛ i ko di n'o tɛ ale ka jinɛw se min na wari caya de don ka wari caya ko Bakari Jalo in k'a bolo bila a kun ko joli b'a kun a ye namɛ dɛ Bakari Jalo y'a bolo bila a kun 2,000 billet kelen kun b'a kun ko karamɔgɔ ko nin 2,000 de bɛ yan k'o ka ɲi ayiwa a ko a ka kalanden ma ko jinɛw ka saki in ta ka na dɛ jinɛ saki valise automatique dɔ de don valise diplomatique yɔrɔ olu kolo ka gɛlɛn awɔ a dɔ tun bɛ n bolo minɛ o tɛ baasi i bɛ se k'o sɔrɔ n'o tɛ hali Dirisa Degogo a y'a ɲɔgɔn dɔ ci ne ma ka bɔ Kongo a ne n ta sa yugu de la yɛrɛ da la yan ayi ne ta Abdurahmane Jakite b'o kalama bamanan ko cɛ yɛrɛ ka saki dayɛlɛ valise dayɛlɛ cɛ ye valise dayɛlɛ
k'i yɛrɛ bolo ka 2000 d'a kɔnɔ cɛ y'a d'a kɔnɔ a yɛrɛ bolo ye 2000 a yɛrɛ bolo ye 2000 d'a kɔnɔ k'a di yan k'a datugu a ye valise minɛ a y'a datugu ko cɛ ka taa cɛ yɛrɛ ka taa ni valise ye ko sini sɔgɔma a ka na ale b'a dayɛlɛ a ɲɛna n'a sira ale fɛ a kana fɔ ale de ye fɛn dɔ dɔn o la cɛ taara sɛbɛ fasiriba ko cɛ kɔrɔtɔra sɛ kasikan na dugu jɛ darakaw dun cɛ y'i si morikɛ fɛ ko karamɔgɔ ko valise sira ma k'i y'a si kun kɔrɔ y'i kun da kan ko awɔ ko baara ɲɛna k'a di an b'a dayɛlɛ mɔgɔ a ma valise dayɛlɛ ja valise ye poche 2 de ye i y'a ye a b'a di yɛrɛ ma i tɛ foyi y'a kɔnɔ donc n'a ko a di yan k'a dayɛlɛ sisan a dayɛlɛtɔ la a bɛ poche dɔ in fara k'o kuru a tɛgɛ kɔnɔ quoi ka valise ko don e la e ɲɛ bɛ da wari kan e t'a dɔn k'a ye finikolon fara ka bɔ a la mamada cɛ ye valise yɔrɔ min 500 500 cɛ ko hɛsi 500 komi e mana baara la e nana perewu de la e ka 2000 ta ka bɔ a la cɛ y'a ka 2000 ta a ko kala ne ye valise bila yen jinɛ ko ni mɔgɔ ko tɛ kelen anw ni jinɛw de bɛ baara kɛ ne tɛ sɛgɛn wari nɔfɛ ko saki dɔ in ta ka na wɔkulɔw ka saki wɔkulɔw fana saki b'a bolo o fana b'a bolo u nana n'o valise ye ka tile di cɛ ma ko cɛ yɛrɛ k'a da cɛ y'a dayɛlɛ mamada cɛ y'a dayɛlɛ ka buto tigɛ yɔrɔ min ko wari yɛrɛ de datugunan kɛ ten pop ka sauter non cɛ ko non ni ɲɔgɔn mori tɛ yen mɔgɔ ja o bɛɛ ye faux billet e bɛ faux billet dɔ i ɲɛ la n'i b'a don machine na ayi an ka yan bila o bɛɛ ye faux billet Jalo ko ko karamɔgɔ kɔnɔ n bɛ taa ka na n bɛna sisan ko bon an ma ɲɔgɔn ye joona t'an ye jinɛtigiw ye an ma ɲɔgɔn ye joona ne bɛ taa sini sɔgɔma karamɔgɔ to yan ne yɛrɛ b'i ka séjour fɛrɛ bɛɛ sara n ka baara kɛ i ka taa e kosɔn sa n na tile 2 kɛ yan ko n bɛna sisan wala cɛ de taalen filɛ dɛ million tan min tun b'a bolo pour que ka ninnu wari sara tɛnɛ ka juru bɔ a da la k'a ka so bɔ garanti la cɛ taara o million tan ta kan taara ta ka na yɔrɔ ma k'i yɛrɛ bolo k'a da valise kɔnɔ cɛ ye million tan yɛrɛkɛ valise kɔnɔ sike ok cɛ in ma wari da wa ka valise datugu k'a di yan a y'a di o la kalanden de y'i kunbiri Bokari Jalo in k'a bɛ kuma dɔ fɔ ye ale ma don karamɔgɔ ni Bokari Jalo cɛ sa wa o bɛra a ye saki kelen bɔ a kɔfɛ dɔrɔn k'o bila ka cɛ ka saki bila a kɔfɛ a ye valise changer mais a fɛnɛ ka girin dɛ a tɛ fɛ a dabɔlen don a kama ko taa n'a ye sini sɔgɔma i bɛ na n'a ye n b'a dayɛlɛ cɛ ko bisimila bawara cɛ kun dalen tora valise kan mais a ma sunɔgɔ dɛ a tɛ sunɔgɔ parce que tile b'ale de bolo karamɔgɔ de bolo dugu jɛ darakadenw ko k'a mago bɛ jɔnni na cɛ taara karamɔgɔ fɛ voilà cɛ kɔni a ka saki dayɛlɛ ka d'a ma ko kɔn karamɔgɔ kɔn karamɔgɔ tɛ yen wa a ma kunu fɔlɔ da ma sɔgɔ cɛ ye da sama don dɔrɔn cɛ ye da ma sɔgɔ bamanan cɛ donnen i b'a k'ale bɔra yɔrɔ min surɔ o tɛ yan ye bamanan hali tasalen tɛ so kɔnɔ hali tasalen hali rideau tɛ yen hali cɛ sigira chaise ni ban min kan o si tɛ yen. Alahu akubar o tuma jinɛw y'o ta. ala karamɔgɔ y'a kɛ sen tɛgɛ ani ko laban. taara sɔgɔsɔgɔ. Alahu akubar ale kun dalen bɛ wari kan su fɛ tuma min karamɔgɔ y'o su kɛ boli la. miliyɔn tan sɛlɛku mɛlɛku. donc y'a ka valise falen ale kunkolo dalen don valise min kan foyi ma bɔ kɔnɔ. bon maintenant komi cɛ y'a ye karamɔgɔ de kan k'a dayɛlɛ karamɔgɔ m'a dayɛlɛ cɛ yɛrɛ valise kari. a ka dayɛlɛ. cɛ ye valise kari. cɛ ye valise kari k'a ye tiɲɛ na wari baden de bɛ valise kɔnɔ. cɛ de y'o wari sɛgɛsɛgɛ ka taa ye a bɛɛ ye faux billet a bɛɛ ye faux billet ka sɔrɔ k'i kunsin polisi la. polisi ye gendarme wele u farala ɲɔgɔn kan ka enquête daminɛ. Mamada a ma kalo kelen yɛrɛ bɔ u y'u tɛgɛ da morikɛ ku la. a bɛ kɛ.
parce que a ye kalanden ni yɔrɔ min d'o ma dɛ o de filɛ ka bɛndiya daminɛ sigida bɛɛ nana ye cɛ nin bɛ wari kan sa a ye wari bɔ min o sɛgɛsɛgɛli de taara bɔ nin ko kan voilà ayiwa o la sa Ablaye Ba nin n'o y'a ka ciden ye tɛgɛ da o ka yɔrɔ min o ko bon ni ne karamɔgɔ ko n'an ye gosili kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ taa an daga nin yɔrɔ in de la fɔlɔ ni kow sumayara an bɛ na o bilar'u ɲɛ ka taa o taara sɔrɔ n b'a f'i ye karamɔgɔkɛ kɛlen bɛ ka muso kura dɔ ja a kun y'o maminɛ k'o ko tɔ laban